Haleluya. Bapak yang berkati, saya akan persiapkan untuk daftar Elohim. Ya, saudara sabar sebentar. Haleluya. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman. Shalom Pak Jo Kelly. Shalom Pak Pak John Kelly. Shalom Pak John. Shalom. Shalom semuanya. Shalom Yemima. Shalom John Esther. Shalom Yemima. Shalom Ibu Rina. Shalom Pak Daniel Santo dari Pak Jo. Oh, ini. Shalom. tempat Pak Daniel. Shalom. Shalom tempat yang semua. jauh. Ya. Gimana kabar Govina? Shalom Bu Helena. Ya baik. Shalom Ibu Shalom. Tommy, shalom semuanya. Shalom Pak Budi. Pak Adi, Govina itu shalom. siapa? Banget ketemu lagi kita. Shalom Govina itu siapa? Oh, Kan pasti tanya penasaran dia. Pak Daniel biarin aja. Aduh. Govina itu Govina, anjing namanya saya. cakep ya, cantik gitu. Aduh lucu. Yang baru ya, Pak Wisnu. Shalom Pak Wisnu dan Bu Natali. Shalom. Pak Ya, Wisnu di salam mana? Bro Wisnu, Sister Natali. Shalom. Salam Bro Adi. Salam Sister. Shalom. Salam semuanya. Salam. Bro Adi, nanti malam acaranya jam berapa? Acara apa, Inang? Katanya mau sharing apa ya? Bukan malam, hari ini maksudnya. Ya, hari ini. Oh, Iya, di sesi tanya jawab hari ini. Wah, kirain. jam berapa Bro? Enggak, aku kira ada jam khusus apa Sahabatku Channel, bukan ya? Enggak di sini. Maksudnya di sini, Inang. Maksudnya Oh, di sini. Iya. Mungkin di sesi tanya jawab nanti. Tanya aja. Oke. Sebenarnya kepengennya kemarin, tapi kemarin kan kita fokus penyembahan ya. Dan berarti biar waktunya bisa fokus, nggak kepanjangan juga, karena memang kalau untuk kesaksian atau sesi tanya jawab kan memang kita khususkan untuk hari Minggu ya. Karena kemarin kita materi, terus Pak Yosep Roy kesaksian beserta Ibu Hadasa Pangpang dan Angel, terus kita pujian penyembahan, dan waktunya memang udah agak mepet gitu ya. Jadi memang saya pikir hari ini aja baiknya untuk saya sampaikan, memang karena sangat-sangat berhubungan juga dengan apa yang Pak Yosep sampaikan tentang pelayanan di sini juga, tentang konfirmasi juga, khususnya perjamuan Yesua itu. Begitu. Ya nanti saya akan minta waktu sama Pak Yosep Roy untuk bisa menyampaikan kesaksian itu, teman-teman. Mantap Pak Adi. Kemarin itu ya, Ibu Hadasa itu memang benar-benar menggedor hati, benar-benar digedor. Ya, luar biasa Pak John, luar biasa. Perjamuan Yesua itu memang itu bentengnya dibuat si Satan tuh ya, memang dibuat keras gitu ya. Jadi karena kita udah tahu juga ya, orang-orang anak-anak Bapak Yahu yang lainnya memang ya banyak yang memang bersikeras.
Ya itulah Pak John dan teman-teman semua. Aku percaya perjamuan Yesua ini berkatnya luar biasa. Maka Iya. dari itu juga Amin. eh, banyak pertentangan jadinya karena aku merasa si Satan nggak tinggal diam untuk hal ini bisa diterima oleh banyak orang gitu ya. Jadi memang ini kembali lagi ya teman-teman. Saya nggak ada masalah dengan pengajaran siapapun gitu ya. Tapi saya tetap akan selalu menghormati dan menghargai prinsip orang ataupun iman orang. Tapi ini berbicara tentang hubungan pribadi kita sama Bapak Yahweh secara pribadi. Kalau saya sendiri mendapatkannya secara pribadi, ya tentu saya akan lebih mendengarkan tuntunan Ruah Yahweh Elohim di dalam kehidupan saya. Karena memang saya minta pernyataan, saya minta peneguhan, saya minta Bapak Yahweh kasih saya lihat buahnya. Makanya itu saya rindu sekali untuk membagikannya di ibadah kita di pelayanan menorah hari ini karena memang banyak pesan yang penting yang ingin Bapak Yahweh sampaikan lewat kesaksian ini, teman-teman. Karena ini juga akan berhubungan dengan Jojo. Ya, karena bicara Jojo sebenarnya bukan bicara masalah anak angkat atau bapak angkat, enggak. Tapi ini masalah perkenanan Bapak Yahweh di dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan saya, dan ini juga konfirmasi yang sangat teguh sekali. Dan saya percaya kita terkoneksi semuanya di dalam pelayanan ini, ya. Bukan untuk kita menyenangkan manusia atau siapapun, tapi ini semata-mata bagi pujian, syukur, hormat, kemuliaan Bapa Yahweh saja di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, terutama lewat pelayanan menorah ini, teman-teman. Luar Haleluya. biasa kesaksian dari Pak Roy kemarin tuh yang sudah dipaparkan ya, begitu Pak detailnya Bapak Yahweh apa namanya memberikan jalan gitu, menuntun mereka itu step by step gitu kan, Ya. seperti puzzle itu yang disebutkan. Ya. Ini miriplah perjalanan dengan Bapak Abraham ya, Bapak Abraham. Ya, Bapak Yahweh tahu. Good morning, everybody. Good morning, Pastor Roy. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Good morning. Ya, puji Bapak Yahweh. Saya akan sapa teman-teman yang sudah masuk di sini. Shalom Bro Adi, Shalom Brother Daniel, Shalom, Shalom Pak John, Shalom Sister Connie, Shalom Sister Rina, Shalom Pak Budi, Shalom, Mbak. Shalom Brother Wisnu dan Sister Natalia, Shalom Brother Brisco, Shalom Sister Kezia, Shalom untuk Sister Nurani, ya, Shalom untuk Ibu Helena, Shalom Sister Welda, Shalom Pak April, Shalom Sister Emma, Shalom Pak Erwin dan Pak Herwin dan Ibu Endang, Shalom, Shalom Sister Jenny, Shalom. ya haleluya, Shalom Sister Yeni Simon, juga untuk Sister Sarah Eni, Shalom, Shalom Arizona tim semuanya, Shalom Sister Riche, Shalom Pak Edwin, ya puji Bapak Yahweh, dan Shalom semua untuk teman-teman yang ada di live chat, haleluya. Hari ini kita akan masuk di dalam renungan yang saya akan beri tema yaitu Glory from Glory to Glory. Amin. Haleluya. Amin. Baik, saya akan share screen-nya terlebih dahulu. Happy Hanukkah, Pak Roy. Oh iya, Happy Hanukkah untuk semua teman-teman ya. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Happy Hanukkah. Happy Hanukkah. Yang Cak Hanukkah Sameak, betul nggak? Cak Hanukkah Sameak, iya betul. Iya, iya. Saya akan share screen-nya terlebih dahulu. Ya, puji Bapak Yahweh, hari ini kita akan melihat Davar Elohim mengenai
topik yaitu From Glory to Glory. Praise Father Yahweh, today we will enter a topic called From Glory to Glory in the Word of Elohim. Bahasa Indonesianya adalah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, untuk membahas Davar Elohim ini kita harus tahu dari sudut mana kita memandang. From understanding this lesson, we have to know which perspective we come from. Jadi kita harus melihat dengan jelas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. We must see things clearly so that there's no misunderstanding. Ini contohnya seperti melihat angka 6 dan angka 9 dari sudut yang berbeda, itu menghasilkan hasil atau result yang berbeda pula. And this is similar to when we take a look at the number 6 or 9, depending on which perspective you're looking at, the result may be different. Ya, jadi kita harus dapat memahami dari sudut pandang mana kita harus melihat topik dari kemuliaan menuju kemuliaan ini. We must understand from which perspective we are looking at, from glory to glory. Hanya ada dua sudut pandang, yaitu yang pertama dari manusia, dan yang kedua adalah sudut pandang dari Bapa Yahweh. There are two perspectives, that is from human perspective and from Father Yahweh's perspective. Kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, maka yang biasa mereka tangkap adalah dari kemuliaan menuju kemuliaan, itu artinya diubah secara fisiknya dan diperbaharui menjadi lebih indah. From a man's perspective, glory to glory means that their physical body may be transformed into a better form and in the physical form. Jadi seperti mobil, kalau kita tahu ya, ini saya ambil satu contoh yang sederhana saja, mobil Toyota tahun 70-an, 80-an, tahun 90-an, dan sampai tahun 2020-an. So these are cars from the course of years, different years and ongoing, and from the latest to the newest. Nah, dari sini kita bisa melihat hanya sudut pandang manusia itu hanya melihat penampilannya saja, yaitu dulunya agak kuno dan sekarang menjadi lebih modern begitu. From a man's perspective, it's usually taken from the physical form or the appearance. Back then it was really old and now it's very new. Itu hanya sebatas apa yang menjadi sudut pandang manusia. And that is the limit of which man takes his perspective. Tapi kita mau melihat apa yang menjadi sudut pandang daripada Bapa Yahweh. But we want to see Father Yahweh's perspective. Apakah sudut pandang Bapa Yahweh ini sama dengan sudut pandang manusia? Is Father Yahweh's viewpoint the same as a man's viewpoint? Atau mempunyai sudut pandang yang lebih dalam daripada manusia? Or does he have a deeper viewpoint than man? Ya, kita akan melihat dari satu peristiwa, yaitu seseorang yang bernama Daud. We're going to take a look at a person named David. Ya, Daud pada saat masa mudanya, dia mengalami satu peristiwa di antara saudara-saudaranya. David, when he was young, he experienced a type of event with his brothers. Ya, kita akan baca di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Silakan Angel untuk membacanya terlebih dahulu. We're going to read from 1 Samuel chapter 16 verse 11. It reads, "And Shemuel said to Yishai, 'Are these all the young men?' And he said, 'There remains yet the youngest, and see, he is tending the sheep.' And Shemuel said to Yishai, 'Send and bring him, for we do not turn around till he comes here.'" Ya, silakan Brother Henok untuk membaca di dalam bahasa Indonesianya. Terima kasih. 1 Samuel 16 ayat 11. Samuel berkata kepada Isai, "Apakah ini semua anak-anakmu?" Ia berkata, "Masih ada yang paling muda. Sebenarnya ia sedang merawat kawanan ternak." Samuel berkata kepada Isai, "Utuslah seseorang untuk membawanya, sebab kita tidak akan duduk sampai ia datang ke sini." Ya, terima kasih Angel dan Brother Henok. Jadi
pada saat masa muda daripada Daud, dia dipisahkan dari dari saudara-saudaranya yang jauh lebih tua dan jauh lebih dewasa saat itu. During the time of David's youth, he was separated from his brothers who were more wise and more mature than him. Kalau saudara ingin mengetahui peristiwa apa ini, saudara bisa baca di 1 Samuel pasal 16 secara keseluruhan. If you want to know more about this event, you can take a look at 1 Samuel chapter 16. Secara singkat saya katakan bahwa di mana Samuel diperintahkan Bapak Yahweh untuk mengurapi salah seorang anak daripada Isai, tapi dia tidak tahu siapa. Long story short, Samuel was told by Father Yahweh to anoint one of Yishai's sons, but he didn't know which one it was. Jesse. Or Jesse's son. Ya. Dan saat Samuel bertemu dengan Isai atau Jesse, dia mendapati ya anak-anak yang ditampilkan oleh Isai itu ada 7 anak yang sudah dewasa. And when Shemuel met Jesse's sons, there were 7 mature sons who were brought to him. Dan Bapak Yahweh secara audible berkata kepada Samuel, tidak aku pilih semua anak-anak itu. And Father Yahweh said that he did not choose even one of them. Dan Samuel berkata, kebingungan, apakah hanya ini saja atau masih ada yang tersisa anaknya yang lain? And Shemuel was so confused. He was like, are these all of them or are there still some more? Karena itu dia berkata kepada Isai, apa ini semua sudah anak-anakmu? That's why he asked Yishai or Jesse, are these all your children? Nah, baru Isai mengungkapkan masih ada yang paling kecil yang sekarang sedang menggembalakan domba. And Jesse replied and said, there is one other who is the youngest and he was a shepherd for the sheep. Di dalam keluarga Isai, yang paling kecil ini tidak diperhatikan oleh Isai, saudara. And in Jesse's family, the smallest or the youngest child was not he was not paid attention to. Tetapi di hadapan Bapak Yahweh, ini anak yang berharga. But in Father Yahweh's eyes, this child is very precious. Karena walaupun si Daud ini dia masih muda dan menggembalakan domba, because even though David was very young and he was a shepherd for the sheep, tetapi di tengah-tengah apa yang menjadi tanggung jawabnya dia itu, ternyata Bapak Yahweh meningkatkan kemampuannya dari kemuliaan menuju kemuliaan, saudara. It turns out that in the midst of what he has experienced as a shepherd, Father Yahweh has brought David from glory to glory in his responsibilities. Jadi pada saat dia menggembalakan domba, ternyata domba-dombanya akan diserang singa dan beruang. So during the time that he was protecting his sheep, they were being attacked by bears and lions. Kakak-kakaknya tidak membantu dia, tapi dia sendiri yang mempertahankan domba-domba yang dipeliharanya itu. His older siblings did not help him, but it turns out he did it by himself. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 34 sampai 36. We are going to read in 1 Samuel chapter 17 verses 34 and to 36. Then David said to Shaul, your servant has been tending sheep for his father, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it and rescued it from its mouth. And when it rose against me, I took hold of it by its beard and struck it and killed it. 36. Your servant has stricken both lion and bear, and this uncircumcised Philistine shall be like one of them, seeing he has reproached the armies of the living Elohim. Ya, saya silakan Brother Henok untuk membaca bahasa Indonesianya. Terima kasih. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 36. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini telah menjadi gembala di antara domba-domba bagi ayahnya. Ketika singa dan beruang datang, serta merampas ekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, memukulnya, dan melepaskannya keluar dari mulutnya. Apabila ia bangkit melawan, maka aku akan menangkap janggutnya dan memukulnya, serta membunuhnya.
hambamu ini telah membunuh baik singa maupun beruang. So lihat di dalam kesendiriannya dia di dalam memelihara domba-domba, When you see in his independence in taking care of his sheep, protecting them from lions, and ternyata Bapak Yahweh memberikan kesempatan dia untuk melatih keberanian melawan singa dan beruang itu. it turns out Father Yahweh was training his bravery in going against the lion and the bears. Dan disitulah ya, kalau dari sisi manusia kita hanya melihat Daud ini sebagai gembala yang lemah, akan tetapi di hadapan Bapak Yahweh dia ditingkatkan dari kemuliaan menuju kemuliaan. From a man's perspective, it seems like he's like a weak person, but in Father Yahweh's perspective, he is very strong and precious. Karena itu, saat Samuel diutus oleh Bapak Yahweh untuk mengurapi salah satu anak daripada Isai, And which is why when Father Yahweh told Shemuel to anoint one of Jesse's sons, maka ketujuh saudara-saudaranya itu tidak dipilih oleh Bapak Yahweh, all of his 7 older brothers were not chosen by Father Yahweh, melainkan Daudlah yang dipilih karena Bapak Yahweh sudah melihat dari atas. except for David, in which Father Yahweh has chosen, because Father Yahweh can see everything from above. Kita akan melihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 12 dan 13. We're going to read 1 Samuel 16, verse 12 to 13. So it reads, "And he sent and bought him and brought him in, and he was ready, with bright eyes and handsome. And Yahweh said, Arise, anoint him, for this is the one. And Shemuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of Yahweh came upon David, and from that day on and onwards. And Shemuel rose and went to Ramah." Ya, silakan Brother Henok untuk baca di bahasa Indonesia. Terima kasih. 1 Samuel pasal 16 ayat 12 dan 13. Kemudian Isai mengutus orang dan membawa Daud masuk. Ia tampak kemerah-merahan dengan mata yang indah dan wajah yang tampan. Lalu Yahweh berkata, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Lalu Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu sampai seterusnya, Roh Yahweh berkuasa atas Daud. Terima kasih ya, Angel dan Brother Henok. Saudara lihat bagaimana kemuliaan yang ditambahkan di dalam kehidupan Daud ini. You can see the glory that Father Yahweh has added into David's life. Sebelumnya dia belum pernah menghadapi singa dan beruang, dan sesudahnya dia berani menghadapi binatang-binatang buas itu. Before, he was not brave enough. No, dia belum mendapat kesempatan menghadapi beruang-beruang dan singa. Before, he never received that opportunity to go against the bears and the lions. Setelah itu dia mendapatkan keberanian. And after that, he's received bravery to go against them. Ya, dia naik level, ya, naik dari kemuliaan menuju kemuliaan. He went from glory to glory. Nah, setelah itu dia mendapatkan pengurapan dari Samuel yang mengubah hidupnya dari sebelum diurapi dan sesudah diurapi. And then now he's anointed by Samuel, who he went from before being anointed and after being anointed. Karena sebelum dia diurapi, Ruach Yahweh Elohim belum terlalu banyak bekerja di dalam kehidupannya dia. Before he was anointed, Father Yahweh did not work so much yet in his life. Tetapi setelah diurapi, maka Ruach Yahweh Elohim lebih sering berkuasa atas Daud. But after the anointing, Father Yahweh worked greatly and added to his experiences in David's life. Di hadapan kakak-kakak dan orang tuanya, Daud ya tetap anak muda yang masih harus bertumbuh. In the presence of his family, such as his dad, his parents, and his brothers, he was still growing and he was still a young child. Akan tetapi di hadapan Bapa Yahweh, ini ada suatu perubahan yang sangat-sangat dahsyat. But in Father Yahweh's eyes, he sees something
a huge change that was extraordinary. Karena dia sedang dipersiapkan untuk menjadi raja Yisrael berikutnya. Because he was being prepared, being equipped so that he could be the king of Israel. Di hadapan manusia dia tetap sebagai penggembala domba, In man's eyes, he was still a shepherd. nggak lebih daripada teman-teman sebayanya saat itu. He was not more than any of his friends at that time. Tapi di hadapan Bapa Yahweh, karena pengurapan itu sudah turun atasnya, itulah yang membuat sebuah perbedaan. In the presence of Father Yahweh, because that anointing has come upon David, that has changed him greatly. Ya, jadi dia sudah meningkat dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain. So David went up from one glory to another. Nah, di dalam perjalanan Daud, maka Daud mengalahkan Goliat. Kita tahu peristiwa itu. And in his journey, we know that he defeated Goliath, Dan dia menang, saudara-saudara. and he won. Kita akan baca ayatnya di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Silakan Angel, thank you. We are going to read from 1 Samuel chapter 18, verse 6 to 7. It reads, "And it came to be, as they came in, as David was returning from striking the Philistine, that the women came out from all the cities of Israel, singing and dancing to meet Shaul, the sovereign, with tambourines, with joy and musical instruments." 7. And the women sang as they danced and said, "Shaul struck his thousands, and David his 10,000s." Ya, silakan Brother Henok untuk bahasa Indonesia-nya. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 dan 7. Terjadilah ketika mereka datang setelah Daud kembali dari mengalahkan orang Filistin, wanita-wanita berdatangan dari seluruh kota di Israel untuk bernyanyi dan menari, disertai tamborin dan alat-alat musik bersenar tiga dengan sukacita menyambut Raja Saul. Para wanita bernyanyi bersahutan sambil menari. Saul telah membinasakan beribu-ribu musuhnya, tetapi Daud berlaksa-laksa musuhnya. Ya, peristiwa ini membuat nama Daud lebih terkenal di seluruh Israel, saudara-saudara. This event made David's name famous all over Israel. Dia levelnya dinaikkan lagi oleh Bapa Yahweh. His level was once again increased by Father Yahweh. Ingat sebelumnya Daud sudah diurapi dan Ruah Yahweh Elohim berkuasa atas Daud saat itu. And remember that Father Yahweh had already anointed David, and after that, Father Yahweh used him greatly. Dengan pengurapan itu dia mengalahkan musuh Israel yaitu Goliat. With that anointing, David defeated Israel's enemy, which is Goliath. Dan itu meningkatkan kemuliaan yang diberikan Bapa Yahweh kepada Daud. That has shown the increase in glory that which Father Yahweh has given David. Dan Daud terus bertumbuh sebagai seorang remaja dan pemuda yang betul-betul disertai oleh Bapa Yahweh. And David continued to become a young man that was continuously with Father Yahweh. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. From glory to glory. Tetapi di satu sisi, di hadapan Saul ini, Daud ini menjadi musuhnya ternyata. But on the other hand, Saul saw David as a enemy. Ya, kalau Saul perhatikan, gara-gara peristiwa ini, Saul mulai iri hati. And because of this event, Saul was jealous, or Nah, became jealous. hidup kita semua itu juga seperti Daud, saudara. Our life is just like David. Beberapa di antara kita mungkin diremehkan di dalam keluarga karena percaya kepada Bapa Yahweh. Maybe amongst us, there are some people who are experiencing just like David, who were underestimated. Seperti peristiwa di mana Isai meremehkan anak yang paling kecilnya. The way that Jesse was underestimating his youngest child. Ya, tapi saudara yang setelah menerima Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, jangan berkecil hati. But for those people who have received Yeshua Mashiach, don't feel embarrassed or like ashamed in Ya, heart. karena saudara di hadapan Bapa Yahweh itu mau diolah kehidupan saudara melalui peristiwa di mana yang saudara alami itu.
Because in front of Father Yahweh, he's trying to have you experience something that you are experiencing right now. Ya, bahkan mungkin ada yang lebih seperti Saul yang membenci Daud. And even in the event where that Saul, he hated David. Yaitu di mana Saul iri karena Daud hidupnya disertai oleh Bapa Yahweh. Whereby Saul was very jealous of David because Father Yahweh was with David. Ya, banyak orang yang juga mulai mengata-ngatai saudara karena saudara mengikuti prinsip yang benar di dalam Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach. Maybe many people are talking about you because you are following Father Yahweh in Yeshua HaMashiach. Dan mereka berusaha untuk menista hidup saudara. And menista, jadi berusaha untuk menista itu apa ya bahasa Inggrisnya ya? Henok bisa bantu. Blaspheme. And those other people are trying to blaspheme or do something bad against you. Iya. Ya, jadi banyak orang yang berusaha untuk menyudutkan saudara karena saudara beriman kepada Bapa Yahweh. Maybe you have been cornered because you have faith in Father Yahweh. Saudara jangan berkecil hati karena apa yang dilihat manusia tidak sama dengan apa yang dilihat Bapa Yahweh. And don't feel ashamed because of it, because what man may see is different, maybe different from what Father Yahweh sees. Bahkan dari peristiwa Daud ini, Daud pun bukan cuma diiri hati oleh Saul, bahkan dia diserang secara nyata oleh Saul. And in the event of David, Saul was not only jealous of David, but he was trying to attack David. Kita baca dalam 1 Samuel 19 ayat 9. We're going to read 1 Samuel chapter 19 verse 9. Verse 9 reads, "And an evil spirit from Yahweh came upon Shaul as he sat in his house with his spear in his hand, and David was playing the lyre with his hand." Silakan Brother Henok. 1 Samuel 19 ayat 9. Tetapi roh jahat yang daripada Yahweh hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Ya, saudara bisa melihat mengapa Daud main kecapi karena untuk mengusir setan yang ada di dalam hidup daripada Saul. And the reason why David was playing that harp was so that all the evil spirits would go away from Saul. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak menerima terima kasih, akan tetapi dia menerima lemparan tombaknya. And Saul didn't feel thankful, but he wanted to strike him with his spear. Saudara mau memberitakan nama Yahweh, keselamatan di dalam nama Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach kepada famili-famili. And you brothers and sisters talk about Yahweh, Yeshua HaMashiach to your families. Akan tetapi mereka tidak berterima kasih, tambah menyerang saudara. They're not thankful, but they even want to attack you. Saudara jangan berkecil hati. Don't feel ashamed in heart. Inilah perjalanan hidup dari kemuliaan menuju kemuliaan. This is the journey of life from glory to glory. Di hadapan manusia, wah sial sekali ini Daud kok dibenci oleh rajanya sendiri. In man's eyes, it looks very unfortunate because David was hated by his own king. Akan tetapi di hadapan Bapa Yahweh punya rencana untuk meningkatkan kemuliaan daripada David. But in Father Yahweh's perspective, he had the intention to increase the glory in David's life. Dari sejak peristiwa ini, Daud melarikan diri dan dia tidak melawan Raja Saul. And from this event, David ran away. He did not try to fight back against King Saul. Dan disinilah kita lihat Daud masuk di dalam proses kehidupannya. From here, we can see that David experiences process in his life. Di hadapan manusia, ya kelihatannya sial sekali Daud ini menjadi musuh negara. In man's eyes, it looks very unfortunate because he became the enemy of the government. Akan tetapi di hadapan Bapa Yahweh tidak demikian. But not in Father Yahweh's eyes.
Karena di hadapan Bapak Yahweh melihat yang jauh ke depan akan nasib daripada Daud. Because Father Yahweh can see the future in David's fate. Karena itu dia mau meningkatkan kemuliaan di dalam Daud melalui proses kehidupan. And which is why he wanted to increase the glory of Father Yahweh in David through this process. Begitu pula dengan kita semua. Just like us today. Ya, sama kisahnya di mana Bapak Yahweh melihat jauh ke depan untuk kehidupan saudara dan saya. It is the same event as today where Father Yahweh is seeing way in the future, way ahead of the future in our life. Bapak Yahweh punya rencana yang luar biasa buat saudara dan saya di dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai ke dalam Yerusalem yang baru. Father Yahweh has an amazing plan for us, going into the kingdom and even into the New Jerusalem. Dan itu merupakan step-step atau langkah-langkah dari kemuliaan menuju kemuliaan. And those are steps from glory going into the next glory. Tapi untuk mencapai arah sana harus ada proses yang harus dilampaui. But to reach that destination, there must be a process that we must go through. Untuk melangkah dari kemuliaan menuju kemuliaan itu bukan menurut cara pandang manusia, tidak. Going from glory to glory does not require man's perspective or viewpoint. Proses-proses yang diberikan oleh Bapak Yahweh itulah yang akan membawa kita semua untuk lebih masuk di dalam kemuliaan yang lebih meningkat. The process with Father Yahweh is what makes us increase from glory to glory and going up that level. Tapi kuncinya asal saudara mau untuk masuk di dalam proses itu. But the key is so that you would want to enter that process. Kalau tidak mau, ya tidak akan terjadi apa-apa. If you do not want to go through that process, then nothing will happen. Jangan ngimpi untuk naik level kemuliaan. Jangan pernah ngimpi, saudara. So don't ever dream to go into the next level of glory. Ya. Kalau tidak mau diproses, ya posisinya akan tetap untuk selama-lamanya di situ atau bahkan menurun. If you don't want to be processed, you will be there where you are. Even then, you might decrease. Daud hidupnya ini sejak dia lari daripada Raja Saul, dia sangat tidak nyaman. And David ran away from King Saul because he did not feel safe. Karena dia selalu dikejar-kejar terus. He was constantly being chased by him. Ya, dan Raja Saul mempunyai intention atau mempunyai niat untuk membunuh Daud. And King Saul had the intention to kill David. Karena Raja Saul tahu bahwa penggantinya adalah Daud, bukan anaknya. Because King Saul knew that the next line to become in his position was David and not his son. Tetapi dalam proses ini Daud senantiasa dilindungi oleh Bapak Yahweh. But through this process, Father Yahweh was continuously protecting David. Dan beberapa peristiwa di mana Daud hampir tertangkap oleh Raja Saul saat itu. And there was an event where David almost got caught by King Saul. Kita akan baca di dalam 1 Samuel 24 ayat 3 sampai 4. Silakan Angel, thank you. We are going to read from 1 Samuel chapter 24 verses 3 to 4. And he came to the sheepfolds on the way, and there was a cave, and Shaul went in to relieve himself. Now David and his men were sitting in the sides of the cave. And the men of David said to him, See the day of which Yahweh said to you, See, I am giving your enemy into your hand, and you shall do to him as it seems good to you. And David arose and gently cut off a corner of Shaul's robe. Ya, silakan Brother Henok, terima kasih. 1 Samuel 24 pasal ayat 3 dan 4. Ia melewati kandang-kandang kawanan ternak di tepi jalan. Di sana terdapat sebuah gua. Lalu Saul masuk untuk buang hajat. Daud serta orang-orangnya sedang berada di pinggir batas masuk gua itu. Orang-orang Daud berkata kepadanya, Lihatlah hari yang telah Yahweh firmankan kepadamu. Lihatlah, aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka engkau harus berbuat terhadapnya menurut apa yang baik di matamu. Lalu Daud
bangkit dan secara diam-diam memotong punca jubah Saul. Ya, terima kasih Brother Henok. Ini di satu saat ini, di dalam 1 Samuel 24 ini Daud dan teman-temannya itu terkepung, saudara. In this event, David was surrounded by Saul's army. Dia terkepung dan di situ ada gua di mana Daud dan orang-orangnya bersembunyi di dalam gua itu. And when they were surrounded, David and his army were hiding in the cave. Ya, di sana saat Daud dan teman-temannya ada di dalam gua itu. And inside where David and his army were in that cave, Itu saat itu sangat kritikal sekali. that was a critical moment Karena mereka tidak bisa lari kemana-mana. because they couldn't run anywhere. Saudara tahu, kalau saudara baca, pasukan daripada Raja Saul itu cukup besar, saudara, ribuan. And if you know, the army of which Saul was leading were many. Nanti There were saudara baca thousands. keseluruhannya ya. Nanti saudara baca Fatsal itu keseluruhan. Itu dia kalau nggak salah dia bawa 3.000 orang kalau nggak salah. Ribuan yang dia bawa. And I suggest that you would read the whole event, but he brought about thousands of people. Coba saya ingin saudara untuk membayangkan peristiwa ini. So I'd like you to imagine this event. Daud mungkin hanya beberapa ratus orang saja, saudara. David only had a few hundred men. Wow, itu makanan empuk, saudara. That is a very light food. It's Dan very easy. saat itu dia betul-betul terkepung dan tidak ada tempat pelarian kecuali gua itu, saudara. And there is literally no other place to hide except that cave. Nah, jadi di dalam gua itu penuh orang, ya, dan kok bahasa Norwegianya itu jelalah gitu. And in the cave, there were so many people. And, sorry, what is it? I don't know. how to Ya, translate. jadi bahasa jelalah itu apa? Tiba-tiba. And just all of a sudden, Si Saul ini perutnya mules, saudara. Saul had a stomach ache. Ya, dia cari ya WC umum nggak ada di situ. And he was looking up for a public restroom. He couldn't find Ya it. memang nggak ada public restroom, saudara, nggak ada WC umum. There weren't any at the Mungkin time. dia cari sungai, nggak ada sungai di situ. Maybe he was looking for a river, but there weren't any. Wah, tapi dia lihat ada satu gua dan dia lihat, wah ini cukup tersembunyi untuk dia buang air besar begitu, saudara. So he thought maybe going into this cave, he thought he can have a bowel movement or Iya. number Wah, ini 2. kesempatan yang istilahnya itu yang kebetulan saja, saudara. And so this was just a coincidence, it seems like to him. Tapi dia tidak tahu, beserta seluruh pasukannya tidak tahu bahwa di dalam gua itu ada orang-orangnya Daud dan Daud bersembunyi di situ. And he didn't know, and with his whole army, he did not know that David was in there hiding. Dan dia buang air besar di pintu gua itu, saudara. And he did the number 2, he pooped in front of the cave. Or in front of the door of the cave. Coba saudara bayangkan, itu gua itu pasti ada anginnya, saudara. I'm pretty sure there was a wind during that time going into the cave. Coba saudara bayangkan, kalau saudara berdiri di depan gua, itu anginnya dari dalam atau keluar gua atau dari luar masuk ke dalam. Masuk. Masuk ke dalam. Do you think that when you picture of a cave, do you think the wind will go inside the cave or out of the cave? Ya kan? Kita nggak tahu. Nggak usah dibayangkan, teman-teman. Nggak usah dibayangkan. No, yang di peristiwa begini, saudara, itu ada, anggaplah puluhan atau ratusan orang lah, 100 atau 200 orang ya di dalam gua itu ya. So you can imagine there are hundreds of people in that cave. Lah kalau sampai angin yang masuk ke gua itu membuat aroma yang tertentu,
And if that wind brought some kind of aroma Dan inside, salah satu grup atau salah satu teman-teman Daud itu dia bersin-bersin gara-gara itu. and what's person? Sneezing. Maybe some of them were sneezing because of it. Raja Saul pasti segera dengan mudah untuk mengalahkan Daud, betul? It's easy for Saul to defeat David at the time. Ya kan? Sangat mudah. It was Caranya easy. gimana? Dia pasang aja jerami di depannya apa itu namanya gua itu dan dibakar jerami itu. Maka semua yang ada dalam gua itu pasti keluar, saudara. And so, for sure, if they had lit something or fire or something like that, all of them would come out Dengan mudah dikalahkan Daud saat itu. easily. They would have been able to defeat David. Tapi luar biasanya tidak ada satupun orang yang mengeluarkan suara. And not one person said a word. Betul? Kalau ada satu kelompok orang lagi pesta misalnya. If, for instance, there was a party, Ini during nggak that usah di time, dalam gua, ini di pesta begitu aja. and it's not even inside the cave, but just a party, Terus tiba-tiba ada yang kentut gitu, kenceng banget gitu. and if there's someone who farted, Ya, itu sudah ribut semua. Wah, siapa yang kentut ini begini begitu ya kan ngomongnya. and they can say, "Oh, who did it? Who did it?" Ya, ini lebih dari kentut, saudara. And this is much more than that. Ya, saya tahu ini aromanya ini, wah tajamnya luar biasa, saudara. And we know that maybe the smell would have been really sharp or unpleasant. Ya, tapi untungnya gimana? Tergantung apa yang dimakannya nih, Pak. Sekarang walaupun makanannya sayur-sayuran, ya, apakah menjamin yang dikeluarkan itu baunya seperti bau apa itu namanya bunga-bunga yang wangi? Perfume. Ya, kan nggak mungkin. So, just because he ate really good food or healthy food doesn't mean that whatever came out would smell pleasant. Ya, baunya ya tetap, saudara. Ya sama, wong itu di usus besar itu ada bakteri-bakteri pembusukan. So, all the smells usually the same. There's usually bacteria inside your stomach. Mantap sekali itu baunya. Apalagi sang raja, kalau raja makannya pasti daging-dagingan, saudara. Especially as a king, he usually eats meat. Ya, jadi itu belum lagi kalau dia lagi ngeluarin itu sambil kentut. Wah, masuk kemudian angin berhembus. Luar biasa. So, especially when he poops and he farts too, that wind going in, that would be very unpleasant. Tapi di sini saudara lihat apa yang ditulis Dafar Elohim. And what does Dafar Elohim write about this? Kalau saudara lihat, Daud dia memotong ujung jubah Saul. David, he only cut the corner of Saul's garment. Ya, di gua itu kan sepi, saudara. And in the cave is very, not very many people. Tapi Raja Saul saat itu betul-betul sakit perut sehingga konsentrasinya di perutnya. Dia tidak mendengar ada orang yang berjalan di belakangnya. And so Saul, he didn't realize that there was actually somebody behind him. Dan Daud dia memotong punca jubah Saul. And David cut the corner of his clothing. Padahal ada orang yang berbisik kepada Daud. And there was someone who was whispering, Ini kesempatan, sekali tikam dari belakang, mati dan kamu jadi raja, Daud. someone was whispering to him saying that if you had killed him, this is a great opportunity, you would become king. Ya, jadi Raja Saul saat itu betul-betul menikmati kelegaannya sehingga tidak mendengar ada orang yang berbisik-bisik di belakangnya. And Saul was very concentrated to the point where he didn't hear anybody behind him. Ya. Daud tidak membunuh Saul padahal ada kesempatan. David did not kill Saul even though he had the opportunity to. Disinilah kemuliaan Daud ditingkatkan oleh Bapa Yahweh. And this is when Father Yahweh increases his glory. Di peristiwa lain, Daud juga mendapat kesempatan untuk membunuh Saul untuk yang kedua kalinya.
And another opportunity, he's also received that same opportunity to kill Saul, but he didn't. Yaitu di dalam 1 Samuel 26 ayat 8 sampai 11. 1 Samuel 26 8 sampai 11. Silakan Angel, thank you. From 1 Samuel chapter 26, verse 8 to 11. It reads, And Abishai said to David, Elohim has surrendered your enemy into your hand this day, and now please let me strike him at once with the spear, right into the earth, and not a second time. But David said to Abishai, Do not destroy him, for who shall stretch out against the anointed of Yahweh and be guiltless? And David also said, As Yahweh lives, except Yahweh does smite him, or his day come that he shall die, or he shall go out to battle and perish. Far be it from me, by Yahweh, that I stretch out my hand against the anointed of Yahweh. And now, please take the spear and the jug of water that are by his head, and let us go. Ya, silakan Brother Henok, thank you. 1 Samuel 26 ayat 8 sampai 11. Kemudian berkatalah Abisai kepada Daud, Elohim telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu pada hari ini. Sekarang aku mohon kepadamu, izinkanlah aku menancapkannya dengan tombak bahkan sampai ke tanah 1 kali saja. Tidak akan sampai 2 kali aku menancapkannya. Daud berkata kepada Abisai, jangan membinasakannya, sebab siapakah yang mengulurkan tangannya melawan orang yang diurapi Yahweh dan menjadi tidak bersalah? Daud berkata lagi, demi Yahweh yang hidup, Yahweh lain akan membunuhnya, atau waktunya akan tiba baginya untuk mati, atau ia akan maju ke medan perang dan binasa. Dijauhkanlah hal itu daripadaku oleh Yahweh, yaitu dari mengulurkan tanganku melawan orang yang diurapi Yahweh. Dan sekarang ambillah tokat yang ada dekat sandaran kepalanya dan kendi air itu. Lalu kita pergi. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat Daud mendapat kesempatan kedua untuk membunuh Raja Saul yang sedang tidur. So here, David had a second opportunity to kill Saul while he was sleeping. Apakah dia pakai kesempatan itu? Did he take that opportunity? Padahal orang yang menyertai Daud mengatakan sekali tancap saja Saul mati. When the people from David's side were saying that we only have to do it one time and he will die. Tapi Daud punya prinsip yang luar biasa. But David had an amazing principle. Dia mengatakan jangan menjamah orang yang diurapi atau pernah diurapi oleh Bapa Yahweh. He replied, do not touch one who has been anointed by Father Yahweh. Biarkan saja dia berurusan dengan Bapa Yahweh sendiri. Let him deal with Father Yahweh himself. Daud tahu prinsip ini karena pengurapan itu yang akan menjadi lawannya jika dia melanggar atau dia membunuh Saul saat itu. And David knew this because that anointing, it will be the one that will be going against Saul at that time. Against David. Against David. Ya, jadi Daud tahu prinsip ini dan dia tidak mau mencelakakan hidupnya. And David knew this because also he didn't want anything to go against his life. Karena itu dia mencegah rekannya untuk membunuh Saul saat itu. And so that's why he prevented Saul. Dari sini kita melihat tingkat kemuliaan Daud ditingkatkan. From here we see that the level of glory in David's life has been increased. Padahal Saul berkali-kali berusaha untuk membunuh daripada Daud. Even though Saul many times he had tried and tempted to kill David. Tapi Daud tidak menyimpan kebencian kepada Saul. But David did not keep that grudge against Saul. Banyak orang yang mungkin sampai hari ini masih terus menyerang saudara dalam hal kepercayaan saudara kepada Bapa Yahweh. Many people today have attacked many of our brothers and sisters about the belief in Father Yahweh. Ampuni saja mereka. Forgive them. Dan hidup saudara move on, masuk dalam rencana rapture. And move on with your life to enter rapture. Jangan fokus saudara bingung dengan orang-orang yang
mencoba untuk menjegal atau mencela hidup saudara. Don't let your focus be confused that it could be an obstacle in your life. Arahkan saudara untuk naik ke level kemuliaan yang lebih lagi, masuk dalam rapture. Direct your way so that it can go towards going to rapture. Jangan saudara memikirkan apa yang mereka katakan dan dimasukkan hati sehingga saudara jadi sakit hati. Don't receive what they say, place it in your heart, and then eventually you will have a hurt heart. Saya bilang itu rugi besar dan saudara akan buang-buang waktu. I think that's a huge loss and you're wasting time. Arahkan mata saudara untuk lebih ditingkatkan lagi di dalam Bapa Yahweh. Direct yourself much more so that you can be closer to Father Yahweh. Ya, karena Bapa Yahweh adalah hakim yang adil. Because Father Yahweh is a fair judge. Biarkan dia yang mengadili, tugas saudara adalah mengampuni dan saudara fokus kepada rapture. Let Father Yahweh judge. Your part is to forgive so that you can enter rapture. Kemuliaan Daud setelah dia diproses, Bapa Yahweh meningkatkan dia menjadi raja atas seluruh Yehuda dan Israel. The glory of David and Father Yahweh, that Father Yahweh is increased in David, is that he became a king of Israel. 2 Samuel 5 ayat yang kelima. 2 Samuel chapter Silakan 5 baca verse Angel. 5. Terima kasih. It reads, in Hebron he reigned over Yehuda 7 years and 6 new moons, and in Jerusalem he reigned 33 years over all Israel and Yehuda. Silakan Brother Henok, terima kasih. 2 Samuel 5 ayat 5. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda selama 7 tahun 6 bulan. Lalu di Yerusalem ia memerintah selama 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Ya, terima kasih. Jadi saya bisa melihat setelah proses kemuliaannya ditingkatkan lagi oleh Bapa Yahweh. And you can see the process that Father Yahweh has increased his glory. Bahkan sebelum matinya, Daud mengambil satu kesempatan lagi untuk meningkatkan hidupnya di hadapan Bapa Yahweh. And even right before he passed away, David increased his level once again in the presence of Father Yahweh. Dan ini adalah yang saya pernah sebutkan, yaitu kecerdasan ilahi, divine intelligence. And this is what I've said before, that is called divine intelligence. Jadi untuk mendapatkan divine intelligence ini, itu harus melalui proses demi proses. And to receive the divine intelligence, it goes from process to process. Saya sudah pernah katakan bahwa divine intelligence ini luas. And I can say that divine intelligence is very expanse. Tapi hanya sedikit orang yang sanggup mendapatkannya. But only a few are willing or worthy to receive it. Padahal kesempatan itu terbuka untuk siapa saja. And that opportunity is actually open to many. Tetapi tidak semua mendapatkannya. But not everyone will receive it. Karena sudah lihat proses demi proses dari Daud. Because you will see already from the process to process about David. Ya, dan inilah salah satu divine intelligence daripada Daud. And this is one of David's divine intelligence. Di dalam 1 Tawarikh 22 ayat 2 sampai 5. In 1 Chronicles, silakan baca Angel, thank you. 1 Chronicles chapter 22 verse 2 to 5. Okay. Verse 2. Dan, Yosef, and Binyamin, Naphtali. 1 Chronicles. Yeah. Oh, it's 22. Sorry. And David commanded to gather
the foreigners who were in the land of Israel, and he appointed stonemasons to cut hewn stones to build the house of Elohim. And David prepared large quantities of iron for the nails of the doors of the gates, and for the clamps, and more bronze that could be weighed, and cedar trees behind number, for the Sidonians and those from Zor brought much cedar wood to David. And David said, Shlomo, my son, is young and tender, and the house that is to be built for Yahweh is to be exceedingly great, for a splendid name to all the lands. Please let me make preparation for it. So David made extensive preparations before his death. Silakan Brother Henok, terima kasih. Tawari, 1 Tawari 22 ayat 2 sampai 5. Daud memerintahkan orang-orang asing yang ada di tanah Israel untuk berkumpul dan menetapkan mereka sebagai tukang untuk membelah batu untuk membangun bait Elohim. Maka Daud menyediakan besi yang sangat banyak untuk paku, untuk daun pintu gerbang, dan untuk kerangka. Juga perunggu yang sangat banyak yang tidak tertimbang beratnya, dan juga kayu aras yang tidak terbilang jumlahnya. Karena orang Sidon dan orang Tirus membawa kayu aras yang berlimpah-limpah kepada Daud. Lalu Daud berkata, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, sedangkan rumah yang harus didirikan bagi Yahweh haruslah dibuat paling besar, tinggi, masyhur, dan indah di seluruh negeri. Aku berdoa kepadamu, biarlah aku mempersiapkannya. Lalu Daud menyediakan segalanya dengan berlimpah-limpah sebelum kematiannya. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat Daud menyediakan segalanya dengan berlimpah-limpah sebelum kematiannya. So we can see that David, he prepared everything before his death. Ya, saudara bisa melihat sebelum kematiannya dia mempersiapkan sesuatu yang the best of the best untuk Bapa Yahweh. And before he died, he gave the best of the best to Father Yahweh. Ini luar biasa. And this is amazing. Karena itulah Bapa Yahweh mengatakan bahwa kerajaan Daud tidak akan musnah sampai selama-lamanya. From then on, Father Yahweh stated that the kingdom of David will never be destroyed forever and ever. Bahkan kerajaan 1000 tahun itu disebut sebagai kerajaan Daud. And even then, the 1,000-year kingdom is also called the kingdom of David. Karena kerajaan Daud adalah kerajaan Israel. Because the kingdom of David is the kingdom of Israel. Yang duduk di sana adalah keturunan Daud. The one who sits on the throne will be from David's generation. Yaitu Yeshua HaMashiach. That is Yeshua HaMashiach. Ini satu orang yang merupakan role model untuk kita semua. And this is a one person who has been is a role model for us all. Tapi ingat, jangan diambil yang buruk ya. Remember, don't take the negative part. Kita ambil yang positif dari Daud. We take the positives from David. Yang melangkah dari kemuliaan menuju kemuliaan. That has come increased from glory to glory. Dan kalau Bapak Yahweh memberikan kesempatan ini buat kita boleh belajar, maka Bapak Yahweh membawa kita juga mengalami dari kemuliaan menuju kemuliaan. And if Father Yahweh has given us this opportunity to serve Him from glory to glory. Ya, jadi sudut pandang Bapak Yahweh itu adalah untuk meningkatkan kita dari kemuliaan menuju kemuliaan itu melalui proses. So Father Yahweh's viewpoint or perspective will be going through process. Roma 8 ayat 18. Romans chapter 8 verse 18. Ya, Roma 8, 18, silakan Angel untuk dibaca. Thank you. It reads, "For I reckon that the sufferings of this present times are not worth comparing with the esteem that is to be revealed in us." Silakan Brother Henok, terima kasih. Roma 8 ayat 18. Karena aku berpendapat bahwa penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amen. Saudara menderita hari ini karena nama Yahweh?
Are you persecuted today because of Father Yahweh? Famili saudara, teman-teman saudara mengata-ngatai saudara Your family, karena saudara memberitakan kebenaran nama Yahweh. your family and friends, they talk about you because you are presenting the message of Father Yahweh's name. Saat mereka mengata-ngatai, pasti dalam hati saudara ada penderitaan batin. When they talk about you, I'm sure you have some kind of internal persecution. Tapi ingat, ayat ini memberikan penghiburan yang luar biasa. Remember, this verse has given us such joy. Karena penderitaan yang saudara alami, yang kita alami semua, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan saudara dan saya dapat. But what you have experienced or what I've experienced are in no comparison with what Father Yahweh has in plan for us. Saat ada orang-orang yang mengata-ngatai atau membuat kesulitan karena kita percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, When there are people who talk about us because we believe in Father Yahweh, in Yeshua HaMashiach, ambil kesempatan ini untuk ditukar menjadi kemuliaan yang akan datang, yang akan kita terima. take this opportunity to receive the glory in which Father Yahweh is given and we will receive. Jangan dibalas, datangkan, doakan mereka supaya mereka bertobat. Don't fight back against them, but pray for them so that they will repent. Jangan berfokus kepada apa yang mereka katakan, nanti hati saudara tambah pahit. Don't focus with what they have said so that you will not have bitterness in your heart. Tapi fokus kepada Bapa Yahweh yang akan membawa saudara di dalam rapture. But focus to Father Yahweh that will bring you into rapture. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14, kita akan baca ayat ini ya. 1 Petrus Peter ya, 4 ayat 12-14. Silakan Angel dibaca. Terima kasih. We're going to read in 1 Peter chapter 4 verse 12 to 14. Beloved ones, do not be surprised at the fiery trial that is coming upon you to try you, as though some unusual matter has befallen you. But as you share Messiah's sufferings, rejoice in order that you might rejoice exultingly at the revelation of his esteem. If you are reproached for the name of Messiah, you are blessed, because the spirit of esteem and of Elohim rests upon you, and on their part he is blasphemed, but on your part he is praised. Silakan Brother Enoch, terima kasih. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api pencobaan yang datang ke atasmu, seperti ada sesuatu yang aneh yang sedang terjadi padamu. Sebaliknya bersukacitalah karena kamu mendapat bagian dalam penderitaan Maha-Masya, supaya ketika kemuliaannya dinyatakan, kamu pun dapat bersukacita dan bergembira. Berbahagialah jika kamu dicela karena nama Hamasya, sebab roh kemuliaannya itu roh Elohim ada atasmu. Dia dihujat oleh mereka, tetapi kamu mempermuliakannya. Amin, haleluya. Ini ayat luar biasa. This verse is amazing. Jadi Kefa sendiri menyatakan roh kemuliaan ada di dalam saudara dan saya saat kita betul-betul ada di dalam berpegang teguh kepada nama Yeshua HaMashiach dan kita dicela oleh karenanya. And Kefa is saying that the spirit of esteem or the spirit of glory rests upon us who defend his name. Jadi saudara jangan merasa heran, dikatakan jangan kamu heran saat orang-orang itu mencela kita. So don't feel that it's weird that many people are saying bad things about you. Inilah kesempatan di mana kita dapat mendapat mahkota kemuliaan. This is the opportunity whereby you can receive the crown of glory. Bahkan Kepa berkata, bersukacitalah. Even Kefa stated, be joyful. Karena apa? Karena di masa yang akan datang, kita akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari peristiwa atau penderitaan yang
dialami sekarang ini. Why? Because later on you will see that there is a reward for all the suffering, all the negative things that have been said about you. Jadi jangan berkecil hati atau merasa minder atau merasa tertolak Don't feel saat mereka mencela kita karena kita percaya kepada Bapa Yahweh. don't feel ashamed and don't feel embarrassed or feel cornered just because you talk about or we believe in Father Yahweh. Asalkan dengan satu syarat, kita jangan menderita karena kesalahan kita sendiri. And one other condition though is that we have to make sure that we are not suffering because of our own mistakes. Yaitu di dalam 1 Petrus 4:15 dan Kolose 3 ayat 25. Silakan Enzo untuk baca dua ayat ini. Terima kasih. That is in 1 Peter chapter 4 verse 15. Do not let any of you suffer as a murderer or thief or doer of evil as a meddler. In Colossians chapter 3 verse 25. It reads, but he who does wrong shall be repaid for the wrong which he has done, and there is no partiality. Ya, silakan Henok untuk bisa dibaca 1 Kepa Petrus 4 ayat 15 dan Kolose 3:25. Terima kasih. 1 Petrus 4 ayat 15. Janganlah ada seorang pun di antara kamu yang menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pembuat masalah. Kolose 3 ayat 25. Dan siapa yang berbuat salah, ia akan menanggung apa yang telah diperbuatnya. Ya. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Ya, terima kasih. Jadi saudara lihat kriterianya, kalau kita dibenci, kita dikata-katai karena Yeshua HaMashiach, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. So you see the criteria is where if we are persecuted because we have talked about Father Yahweh Yeshua Mashiach, we will receive that glory. Akan tetapi kalau seorang berbuat salah, maka dia harus menanggung akibatnya. But if that person has made a mistake, they will receive the consequences of their own fault. Orang itu harus membayar harganya. They have to pay the price. Karena itu kita tetap di dalam anugerah Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, sehingga Ruah Yahweh Elohim akan terus bawa kita dalam kemuliaan kepada kemuliaan yang luar biasa. And that's why we will enter and abide in the grace of Father Yahweh Yeshua Mashiach, so that Father Yahweh will bring us from glory to glory. Puji Bapa Yahweh, kebaktian ini adalah kebaktian streaming online. Wajib mengenakan talit atau pasmina, sangat dianjurkan, dan session tanya jawab adalah untuk ruang tanya jawab, bukan untuk perdebatan, dan juga tidak diizinkan menggunakan kata-kata atau kalimat yang bertentangan dengan kode etik daripada YouTube. Terima kasih. Haleluya. Bapak yang memberkati, Maranatha.